मूर्छना तुमी दिव्य सारर्जना तुमी शेषहीन शिखानलर तुमे निखिलर तुमे अखिलर तुमे अमृत आशा सकलर तुमे अखिलर तुमे निखिलर तुमे अमृत आशा सकलर। धन्यवाद अपा। आज उपस्थित यही शांत सकाळ समस्त को प्रणाम जनाऊँगी। आमे कठोपनिषद जो आत्मतत्व संबंधी कथा को श्रवण करुछु। यही श्रवण सहित आज मेघवर्षण सकाळ बादल घन सप्तर ताले ताले आम ओंकार ध्वनि उच्चारण करवा एवं आज कार्यक्रम को परम प्रभु पादपद्म समर्पण करी कठोपनिषद मंत्र समूह को आलोचना करवा। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुम्हारी आज्ञा बह उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करूं। आज ये मेघवर्षण सकाळ ये सकाळ वर्षार ध्वनि बादल आकाश एवं सूर्य को आम स्वागत करवा। परम प्रभु पाखरे आम ये कार्यक्रम को समर्पण करवा। से आम मन को शांत करंतु, प्राण को शांत करंतु। आम जेपरी ये कठोपनिषद मंत्र मानक अध्ययन करने को आलोचना करने को सामर्थ्य हो पार। आम कठोपनिषद पंचम बल्ली बा द्वितीय अध्याय द्वितीय बल्ली को अध्ययन आलोचना करुछु। आम प्राय 6टी श्लोक आम अध्ययन करिथिलु। आज सप्तम श्लोक पाखरु सप्तम मंत्र पाखरु आम अध्ययन करवा। मृत्युदेव जमाचार्य आमको गोटे पर गोटे
अनुभूति आड़ को आमको नहीं जाउछंती। से तांकर परमात्मा जो क्रिया एवं तांकर जो कार्य ए संपर्क से आलोचना करुछंती जे किपरि परमात्मा निजे तांकर चिन्मयी शक्ति द्वारा एक साकार रूप नेले एवं ए विश्व रूप में प्रकटित हेले। से पुणी व्यष्टि रूप में मध्य भिन्न भिन्न रूप निजक प्रकाश कले। से प्राणी रूप में मनीष रूप में इमिति एक सुंदर प्रकट से हेले जे तांकर गोटे सुंदर शरीर 10 द्वार विशिष्ट सुंदर शरीर एवं से 10 द्वार विशिष्ट शरीर भितर से निजे शुद्ध चैतन्य परमात्मा रूप में एकाठी तांकर गोटे आनंदर लीला ध्यान कर एवं से अव्यक्त रूप को जी जानिबो एवं से अनुसार परिप्रकाश करने जो कार्य करिवो से निश्चित समस्त दीटा कामना वासना मुक्त हवा सहित से मध्य ए मृत्यु संसार रु पार है अमरत्व प्राप्त हो पार। पुणी से आलोचना करुछंती से आत्मा सर्वत्र विराजमान करिछंती शुद्ध रूप में। से जो बाह्य जगत रे रहिछंती तांकर जो रूतम रूप एवं बृहत से सर्वत्र विराजमान करिछि। तांक छड़ा किछि नाही, से ही एक सबु रूप से विराजमान करिछंती। आमे एवं से कहउछंती जे प्राणी जो बंची बोली कहूछि जे ता भितरे गोटे आपान वायु एवं गोटे प्राण वायु ये दीटा वायु को से ही संचालन करुछंती अति सूक्ष्म रूप में। एवं दुई वायुर मझी मध्यस्थल रे से वामन रूप में विराजमान करिछंती। अति सूक्ष्म रूप से विराजमान करिछंती एवं विभिन्न जगह रे परमेश्वर को वामन बोली कहा जाए। अति सूक्ष्म रूप से रही देखी हुए ना एवं एमती भी रथ रे जो बसी जगन्नाथ को वामन बोली कहा जाए। रथ तुम वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। तेणु से आम भितर एक क्षुद्र अति गुप्त भाव अति सूक्ष्म भाव से आम भीतर रही एवं से परमात्मा मध्य समस्त देवदेवी को सृष्टि करिसेंती। देवदेवी माता से एवं देवदेवी माने मध्य तांको उपासना करती एवं आम प्रत्येक शरीर भितर देवदेवी माने अवस्थान करी तांकर ही सेवा करुछंती। आम शरीर भितर अछंती देवदेवी माने, आम शरीर बाहर अछंती देवदेवी माने एवं तांकरी ए परमंकर कार्य सदाबेले से नियुक्त हो रहिछंती। एवं जेतेबेले शरीर त्याग हो जाए से त्याग करती सेतेबेले ए शरीर मृतवत पड़ी रही थाए। तार कौन थाए ना पारे ना कान शुणी पारे ना पाटी कथा करी पारे। विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। देह को त्याग कर दे थाए आत्मा तो आउ कौन थाए मनीषर
किंतु से ही थिले बोली ए आखि कान नाक समस्त कार्यकारी होउथिले एवं शिव जीवन बंची थिला एवं प्राण मध्य तांकर तार अवस्थिति को से जाहिर करुथुला से ही सबुर मूल जीवनर जीवन किंतु साधारण मनीष निज इंद्रिय भाव को अनुसरण करी तांकर उपस्थिति को अज्ञानता वशत स्वीकार करे जहाँफल निजर विनष्टि को आमंत्रण करिता जे से भावे जे मनीष को किए बंची रखी प्राण ही बंची रखी किंतु प्राण को किए बंची रखी प्राण को से ही प्राण शक्ति रूप से ही कार्य करुथिले एवं प्राण शक्ति जीवन को जीवन शक्ति प्रदान कर दे परिबो नाही आउ से प्राण शक्ति भितर जीवन शक्ति होउचंती से निजे परम तेणु से प्राण अपान व्यतीत से आउ अन्य रूपरे परम रूपरे से आम शरीर भितर थिले सी जेते बेले ए शरीर को परित्याग करती सेते बेले ए शरीर मृत बोली रही था तेणु से कहते हे गौतम हे नाचिकेत मु तुमको ये शरीर भितर जी रही थिले एवं शरीर छाड़ी चलीगला पर ए शरीर मृत हो जाए से शाश्वत चिरंतन सनातन ब्रह्म परमात्मा विषय मु तुमको कहबी जहाँ तांकर प्रश्न थिला से प्रश्न संपर्क से आलोचना करेंगे जे मनीष मरीगला परे आ कौन रहे मनीष मरीगला परे आत्मा कुआड़े जाए आत्मार गति कुआड़े कौन हुए से संपर्क से आलोचना करेंगे आम किसी मंत्र ता विषय पढ़ा एवं ताको आलोचना करिया योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरोत्ताय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म तथा श्रुतम् अति सुंदर भाव होउछन्ति देहिन अन्ये शरीरत्वाय चनिम प्रपद्यन्ति देही नौचति से परमात्मा से देही से अन्य अनेकंकर आमे एटी देही न एठी परमात्मा तांको प्रत्येक शरीर भितर एक इंडिविजुअल सेल्फ रूप रे थांती एवं से कौन करती जिते बड़े ये जीवन रे बंची थांती ये जीवन भितर यथा कर्म तथा श्रुतम विभिन्न कर्म करती एवं विभिन्न ज्ञान को आरोहण करती एवं तांकर कर्म यथा कर्म तथा श्रुतम तांकर कर्म अनुसारे तथा श्रुतम अर्थात ज्ञान अनुसारे से कौन करे से देहीन से ही परमात्मा अन्य शरीरत्वाय अन्य गोटे शरीर पाइबा को जोनिम प्रपद्यन्ते से जोनि मध्य को प्रवेश करन्ति कर्म अनुसारे जे जिमिति कर्म करिथिबो जे जिमि खाली कर्म नुह कर्म सहित से ज्ञान एवं तांकु जो पूर्व जो मुंडक उपनिषद वर्णना कराई जे प्रजापति चरतंगर्भे जे प्रजापति जी ये शरीर भितर थिले एवं शरीर को पोषण करुथिले पालन करुथिले से प्रजापति से चरतंगर्भे गोटे गर्भरु आ गोटे गर्भ को विचरण करती एवं ये विचरणटा निर्भर करे तथा कर्म तथा श्रुतम तांकर कर्म अनुसारे तथा ज्ञान अनुसारे कि जिमिति संसार थिला पर बेले जिमिति तार जो मन प्राण शरीर जिमिति भाव से कार्य करिथिबो
ଯେମିତି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି କର୍ମଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଜ୍ଞାନ ଉପରେ। ଯେତେ ସେ ସଚେତନ ଥିବ, ଯେ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ। ତେଣୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଆତ୍ମାତାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶରୀର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଦେହି ନିଜେ ଦେହି ନେବା ଆତ୍ମା ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କରେ କୋଉ ଶରୀର ସେ ପାଇବ, ଏବଂ ସେ ଶରୀର ନିର୍ବାଚନ କରି ଜନିମନ୍ୟଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତି। ସେଇ ଜନି ମଧ୍ୟରେ, ସେ ମାତୃଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ସେହିପରି ସ୍ଥାଣୁମନ୍ୟେ ନୁସଂୟନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ଥାଣୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାଣୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। এই ସ୍ଥାଣୁ ଶବ୍ଦଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ এই ସ୍ଥାଣୁ ଶବ୍ଦଟି, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଉଛି ସ୍ଥାବର, ପଥର, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଯେ ବିଚଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଚଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ସ୍ଥାଣୁ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାବର, ଆଉ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ବୃକ୍ଷ, ଯେହେତୁ ସ୍ଥାଣୁ ସେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେଇ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ବା ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ସେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ସ୍ଥାଣୁ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଇମୋବିଲିଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାଣୁ, ଏ ସ୍ଥାଣୁ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର। ତେଣୁ ଶରୀର ତ୍ୱାୟ ଦେହୀନ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ। ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ଥାଣୁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରାୟ ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ପରମ ସ୍ଥାଣୁ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସେ ଶାଶ୍ୱତ, ଯେ ସ୍ଥିର, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଏ ଆତ୍ମା ଯେ ଗତି କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯଥା କର୍ମ ତଥା ଶ୍ରୁତମ। ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଶରୀର, କୋଉ ଶରୀର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ସେ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବା ସେଇ ପରମ ଇମୋବାଲିଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏବଂ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରେ ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। यो एष सुप्तेषु जागर्ति तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः स्थिता सर्वे तदु नान्यति कश्चन एतद्वैतत्। ସେଇ ପୁରୁଷ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା, ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଥା, ସେ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏସ ସୁପ୍ତେଷୁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବ ଜଗତ, ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ବୋଧେ ଶୋଇ ଯାଇଥାଏ, ନିଦ୍ରାରେ ଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କାମଂ ନିର୍ମିମାଣ, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାମନାକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କାମନା ତାକୁ ଜାଗର୍ତି, ତାକୁ ଉଠାଏ, ସେଇ ନିଦରୁ ତାକୁ ଉଠାଏ। ସେଇ ପୁରୁଷ ସେହି ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାମନା ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି, ରଚନା କରନ୍ତି, ନିର୍ମିମାଣ। ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ପଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ପୁରୁଷ, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ତା ଭିତରେ କାମନାକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ରଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ
ସେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ପଡେ। ଯଦି ସେ କାମନା ନିର୍ମାଣ କରୁନଥାନ୍ତେ, ତା ଭିତରେ କାମନା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ପଡି ରହିଥାନ୍ତା। ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଅତି ତାକୁ ସୁପ୍ତରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କାମନା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରି। ସେହି ପୁରୁଷ ତଦେବ ଶୁକ୍ରମ, ସେହି ଦେବ, ସେହି ପରମ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରମ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଅର୍ଥ ସେ ଶୁଦ୍ଧ, ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସେ ଜ୍ଞାନମୟ। ଶୁକ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତଦେବାମୃତମୁଚ୍ୟତେ, ସେହି ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଅମୃତ, ସେ ହିଁ ଅମରତ୍ୱ ତାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କାମର ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି, କାମନା ସବୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜଣେ ଋଷି ପୁତ୍ର ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଔଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ମଣିଷ ଶୋଇଗଲା ପରେ କିଏ ଶୋଇଯାଏ, କିଏ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ଆଉ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ? ତାର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କାନ ବି ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ ଏବଂ ମନ ସହିତ ପରମ ଏମାନେ କେବଳ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତି ଦୈବିକ ବସ୍ତୁ ମାନେ କେବଳ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ତା ଭିତରେ ଆସେ, ସେ ପାଗ ଦେଖେ, ଦୌଡେ ଏବଂ ଅନେକ କାମନା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଆସେ। ସେ କାମନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଖୁସି ହୁଏ, ଦୁଃଖ ପାଏ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନେକ କଥା ଆସେ। ଏବଂ ମଣିଷ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସୁସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ କାମନାର ତା ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କାମନାକୁ ନେଇ ସେ ହଠାତ୍ ଚେଇଁ ଉଠେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଦ ବି ହୁଏନି। ସେ କାମନା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଏବଂ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବା ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖନ୍ତି। ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ତତ୍ ଶୁକ୍ରମ୍ ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତଦେବାମୃତମ୍ ମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମିନ୍ ଲୋକାଶିତା ସର୍ବେ। ସେ ତାଙ୍କରି ଠାରେ, ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବେ ଲୋକାଶ୍ରିତା, ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ଜଗତ, ସମସ୍ତ ସଂସାର ତାଙ୍କ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ରହିଛି। ସର୍ବେ ତାଦୁ ନାନ୍ୟତି ତଦୁ ନାନ୍ୟତି କଶ୍ଚନ, ତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଏତଦ୍ ବୈତଦ୍, ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଅତି ଦୃଢ ଭାବରେ ଉପନିଷଦ ଆମକୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଡକୁ ବାରମ୍ବାର ନେଇଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପରିଚୟ, ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କେବଳ ସେଇ ପରମ ବା ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଆଡକୁ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ବା ପରମାତ୍ମା କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କାମନାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଜଗତ ଅଛି, ଏ ଜାଗ୍ରତ ଜଗତ ଅଛି, ଏ ସୁସୁପ୍ତ ଜଗତ ଅଛି। ସବୁ ଜଗତ ତାଙ୍କର ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଦ୍ରିଜାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଆମକୁ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସଚେତନ ଅନୁସାରେ ଆମ ଯାତ୍ରା ହବ। ତଥା କର୍ମ ତଥା ଶ୍ରୁତମ୍, ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ଲୋକ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଶ୍ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ
आस गीत गाइबारे आम गान करू एवं कठोपनिषद जो श्लोक गुड़िक मंत्र गुड़िक अति चमत्कार ढंग अति अति प्रियतम कविता गोटे दार्शनिक कविता लालित्य भाव से प्रतिष्ठित कराई अग्निर्जथैक भुवनं प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूप बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूप बहिश्च हे परमात्मा एक से जो प्रथम श्लोक प्रथम मंत्र पर आम प्रथम वर जो नचिकेता कही द्वितीय वर जे किए आम भितर अच्छी जहां को प्राप्त करी ए मनीष देवता रूप में प्रतिष्ठित होती ता भीतर ना सुख थाए ना ता भीतर दुख थाए ता भीतर ना निद्रा थाए सी सदाबले चिरानंद आ अनंत सुख अनंत आनंद प्राप्त करिताए से अग्नि किए बोली पचारिथिले एवं तार उत्तर कहिथिले से अग्नि अग्नि जथैवा भुवनं प्रतिष्ठा आ अग्नि होउची से अग्नि जहा प्रत्येक भूतर अंतस्थल विराजमान करिसंती ताहारी द्वारा ही ए जगत प्रतिष्ठित होइछि ताहारी उपरे पुणी से प्रश्न को पुणी उत्तर को से पुणी द्वितीय प्रश्न उत्तर को से परमात्मा को से पुणी आलोचना टी करूछंती अग्निर्जथैक भुवनं प्रविष्टा से एक अग्नि जथा एक अग्नि जेपरी भुवनं प्रविष्ट ए जगत मध्य प्रवेश करे एवं से एक अग्नि प्रवेश कला परे से रूपं रूपं बहु रूपरे एठी प्रतिष्ठित हुए ये ताको कहे से अंतरूप गोटे बाह्य अग्नि अच्छी गोटे अंत अग्नि अच्छी अंत रूप आम आलोचना करूँ किमिति जे आम भितर गायपत्र अग्नि अच्छा आम खाद्य को पचन करुँच आम भितर दक्षिणाग्नि अच्छा आम भितर आवहनीय अग्नि अच्छा जी परम को आस्पृहा करुच्ची इमिति अनेक अग्नि आम शरीर भितर अच्छा एवं से एक अग्नि विभिन्न रूप आम भितर कार्य करुछंती एवं प्रतिरूप बभूव तांकर अनेक प्रतिरूप मध्य बाहर मध्य कार्य करुछि जेमिति जे अग्नि को आमे दीप जालु आ जे अग्नि को रांधिबार साहाय्य करू जदिबा एक अग्नि किंतु तांकर व्यवहार दृष्टि से मान प्रतिरूप मध्य अलग अलग सुंदर भाव रबाई भी कहिबे जे वैश्वानर जात वेद हुतासन ये समस्त अग्नि बाहर किमिति कार्य करे एवं अंतर मध्य किमिति कार्य करे से किंतु एक अग्नि से एक अग्नि किमिति भितर एवं बाहर रूपं रूपं एवं प्रतिरूप भाव विराजमान करिसंती एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूप भैश्च सेही भली एक सर्व एक से एक आत्मा सर्वभूतांत सबु भूतरे सबु शरीर भितरे एक आत्मा रहिचंती से भूतर बाहर भी रहिचंती भूतरे भितरे भी रहिचंती एवं से भूत भितरे रही शक्ति रूपरे मनुष्य को वर्धन जीव को वर्धन करुचंती पालन करुचंती एवं से भितर रही आम गीतार से कथा पढ़िले से किमिति उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भक्ता महेश्वर एवं परमात्मा रूपरे आम भितर रही आमको परिचालना करुचंती आम साक्षी होकर रही एवं बाहर मध्य से एक आत्मा रही बहु रूप आम जहाँ जते सब रूप देखुचु ये सबु रूप हूँ तांकर बही रूप प्रतिरूप बहिश्च विभिन्न नाम आम जो नामकरण करुचु से सब नाम तांकरी ऊपर प्रतिष्ठित होकर रही से एक आत्मा
ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ତିନିଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ୟା ପରେ ଅତି ଲାଳିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଏବଂ ଅତି ମନନ ସହକାରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମା ବହୁ ରୂପରେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେ ଲୀଳା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମନା ବି ସେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ନିଦରୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, କିଛି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପଡ଼ୁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରୁ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ, ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବା କର୍ମର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ରବ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ରବ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। କଠୋର ଉପନିଷଦର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର 7, 8 ଏବଂ 9 ଆଜିର ଅଧିକ ବିଷୟ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯୋଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନଚିକେତାଙ୍କର 3ଟି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯମ କିଏ? ଯମ ବି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ସେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଭାବୁଛି ଯେ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ এই ଉପନିଷଦ ରଚନା ହେଇଛି। କି ଲାଳିତ୍ୟ, କି ତତ୍ଵ, କି ଦର୍ଶନ ଏହା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫିତ ହେଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଋଷିମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆମେ କେମିତି ମଦମତ୍ତ ହେଇକି ରହିଛେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଠିକ ଯେମିତି ଆମେ ବିସ୍ମୃତ, ଏ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ତ ଖାଲି କଠୋପନିଷଦ ନୁହେଁ, ୟା ପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ଏଇ ସମୟରେ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଐତେରୀୟ, ମୁଣ୍ଡକ, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ, କେନ, ଈଶ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପଢିପାରିବା। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମରି ପୂର୍ବଜ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ଏବେ ସେଇ ସବୁ ଆମ ପାଖରୁ ହରଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା, ସେ ହୃତ ଗୌରବର ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମ ଭିତରେ। ସପ୍ତମ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वायदेहिनः। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते किए? योनि माने बुझुछे अर्थात जठरे, गर्भरे, अन्य माने। प्रपद्यन्ते होची प्रवेश करन्ति बा प्राप्त हुअन्ति। शरीरत्वाय देहिनम, किए प्राप्त करन्ति ना
देहीन अर्थात देहस्थ आत्मा शरीरत्वाय शरीर पाइबाकू जठर प्रवेश करती ଆଉ स्थाणुम अन्ये स्थाणुमन्ये स्थाणुमन्येन संयोति यथा कर्म यथा श्रुतम स्थाणु जे स्थावर सेटा एई देहीन को जेतेबेले चलत शक्ति युक्त कहा जाइछि ता तुलनारे से जोठी कार्य करंती ताकू स्थाणु बोली कहाइछि स्थावर स्थाणु स्थाणुम अन्येन संयति अन्य केतेक अनुसंयति बा निरवच्छिन्न भाव रे जानती यथा कर्म तथा श्रुतम जीव गला बेले आउ कही जाए नहीं यथा कर्म कर्म अनुसारे दीटा कथा हुए आहरी स्पष्ट आगो को कहिबे जदि बापा माँ सचेतन थांती आस्पृहा करती एवं एमाने ए आत्मा माने अपेक्षा करी रही थांती से अनुसारे एमाने संजात हुअन्ति भ्रूण रूप तापरे विकसित हुअन्ति इत्यादि इत्यादि जो भूलभाल हो जाए से विड्र करी आनती कहिबे से विषय अच्छे तेणु किए देही कथा देही उठी देही न हो जीवात्मा से कथा कहते श्री अरविंद कहते जे for some enter a womb to the embodying of the spirit and others follow for some keteko and others follow after the immovable एवं immovable रे गति करुथांती according to their deeds in their deeds is their goal and after the measure of their revealed knowledge सुख आम पढ़ी भाई भौणी माने मनीष कहे मु सुख पाउची दुख पाउची इत्यादि इत्यादि सुख दुखर नियामक किए कहा जाउछि सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता अहम ददाति इति कुबुद्धिरेषा परम ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानं स्वकर्म सुखम ग्रथितो हि लोक मु जो कर्म करुछि केते मात्रा रे भगवान को सहित संयुक्त होई स्मरण पूर्वक करुछि तांको सहित युक्त ही करुछि सेई अनुसारे मोर सुख और दुख मते प्राप्त हुए एवं कहउचंती खाली एई जन्म नुहे पर जन्म रे भी प्राप्त हुए ये सब विषय रे हमें सचेतन हेबा अर्थात निज निजर कर्म और ज्ञान अनुसारे जीवात्मा शरीर धारण करिबा पाई अन्य जठर रे प्रवेश करंती आउ केतक सेमाने कौन करंती ना स्थावर आदि वृक्षलता रे प्रवेश करंती बुझिबा तेणु दीटा कथा यथा कर्म यथा श्रुतम बा यथा ज्ञान कर्म और ज्ञान अनुसारे आमे ए जीवन रे केमिति फल पाइबु पर जन्म गुड़िक केमिति फल पाइबु ताहा निर्भर करे तेणु आमर परम ददाति इति कुबुद्धि रेषा आउ किए जे देई दिए ना भूल कथा यही कथा कहा गला अष्टम मंत्र रे कहा जाउछि य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुष निर्निमाणः तदेव शुक्रम
तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तापर कहउचंती तस्मिन् लोका श्रीता सर्वे तदु नान्येति कश्चन एतद्वैतत्। कहउचंती य एष सुप्तेषु, य माने जिए, एष एही सुप्तेषु निद्रारे जागर्ति, हमें सोई जाऊ किंतु जागृत किए रहे, किए जागृत रहे? कामं कामं पुरुष निर्निमान, काम्य वस्तु पुरुष से निर्निमाण, से निर्माण करी चालंती, रचना करी चालंती, आमे सोई था। कल्पतरु भाई सुंदर भाव रे कहिले हमर इंद्रिय माने सोई थांते किंतु सी सुअंती ना, मन सोए ना, से कथा कहते। तत् तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, तत् एव